दर्शक बंधु आपण स्वागत कर फेवरेट चैनल अपडेट ओडिशा को। दर्शक बंधु आपने समस्त जानते सुभद्रा योजनार आप्लिकेसन एवं आप्लाय आरंभ हो जाए। तो चलतु यार विषय डिटेल्स आपको भिडियो जाना पाइबे किए आप्लाय करेंगे केमी आप्लाय करेंगे फॉर्म कौटू मिल आ कौन कौन सब डिटेल्स रही वीडियो माध्यम आप डिटेल्स सब जानीपर। दर्शक बंधु आपने जानी आज हूँ सेप्टेम्बर मास 1 तारिख जमीक आम उपमुख्यमंत्री जमीक आपको कही कि 1 तारिख टू सुभद्रा योजनार आप्लिकेसन आप्लाय स्टार्ट हो कि आप ऑनलाइन आप्लाय करेंगे। से परिप्रेक्षी ये आपको जो आर्टिकल सामने अच्छी आज टू सुभद्रा योजनार पंजीकरण आज टू सुभद्रा योजना पंजीकरण किपरि करेंगे आवेदन कौटू आणवे फॉर्म किए पाइब किए पाइबेनि पूरा विवरणी आपड़ ये आर्टिकल माध्यम मुझे देखी और आर्टिकल को बुझा चेष्टा करी। दर्शक बंधु जदि आपने आम चैनल प्रथम कर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने सहित साइड बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु। दर्शक बंधु आज अर्थात रविवार सेप्टेम्बर 1 तारिख ठारू सुभद्रा पंजीकरण आरंभ हो। सुभद्रा आवेदन कर फॉर्म दाखल संपूर्ण देयमुक्त निकटस्थ अंगनवाड़ी केन्द्र ब्लॉक कार्यालय पौर कार्यालय यही फॉर्म मिल एसह मो सेवा केन्द्र साधारण सेवा केन्द्र में फॉर्म मिल फॉर्म पूरण करापर मो सेवा केन्द्र कि साधारण केन्द्र सेवा केन्द्र में फॉर्म दाखल कर उपमुख्यमंत्री सूचना देते। गोटे परिवार एकाधिक महिला योजना लाभ पाइपर। आपने देखिपे आगे जड़े गोटे परिवार जड़े ही आप्लाय करें किंतु एवं गोटे परिवार एकाधिक महिला फॉर्म योजना आप्लाय करें से उठी उल्लेख कर वर्ष 5 वर्ष 10टी किस्ती प्रत्येक हिताधिकारी को 50,000 टंका मिल 21 ରୁ 60 वर्षर महिला यह योजना लाभ पाइपर। यह योजना अधीन में ओडिशार 1 कोटी अधिक महिला उपकृत हो पारे। गाइडलाइन अनुसार योजन सामिल होगा हिताधिकारी ओडिशार बासिंदा होता दरकार। हिताधिकारी बयस 21 ରୁ 60 वर्ष मध्य होता आवश्यक अर्थात 21 ରୁ कम या 60 वर्ष अधिक वर्षर महिला यह योजन सामिल हो पारे ना। गाइडलाइन अनुसार आधार कार्ड रे जन्म तारीख को बयसर मापकाठी बोली कहते आपणकर जदि आप एज माने करेक्ट देखापी चाहते आपंकर आधार कार्ड रे जो एज अच्छी से एज ही आप कैलकुलेट करूँ से एज्रे आपंकर 21 वर्ष होता दरकार और 60 वर्ष कम होता दरकार। सेहीपरि हिताधिकारी बयस 2024 जुलाई 1 तारिख सुधा 21 वर्ष आवश्यक 21 तारीख मान जुलाई 2024 जुलाई 1 तारिख सुधा आपको 21 वर्ष होता बोली से एटी कर। राज्यर समस्त 30टी जिले में यह योजना कार्यकारी हेबो। योग्यता मानदंड पूरण करुवा समस्त महिला यह योजन अंतर्भुक्त हो पारे। सुभद्रा योजना पाइबा निर्धारित फॉर्म रे आवेदन करने आवश्यक। ऑफलाइन फॉर्म पूरण बा ऑनलाइन सुभद्रा पोर्टाल रे आवेदन करें महिला। अंगनवाड़ी केन्द्र ब्लॉक मो सेवा केन्द्र में मागणार ये फॉर्म मिल जाव। आवेदनकारी फॉर्म पूरण करी मो सेवा केन्द्र में दाखल करें। तेबे महिला मान को सुभद्रा डीबीटी कार्ड प्रदान करेंगे सरकार एवं यही योजन सामिल थी महिला को वार्षिक 10,000 टंका लेखाएं प्रदान करा सहित प्रति वर्ष 2टी किस्ती राखी पूर्णिमा एवं महिला दिवस से यही टंका प्रदान करा 5 वर्ष महिला को सर्वमोट 50,000 टंका लेखाएं सरकार यही योजना प्रदान करेंगे। ये थे आपंकर मूल वोट किंतु आपण मानक गोटे क्वेश्चन थी फिर भी कौ मैंने आप्लाय करेंगे यापाई आप्लाय कर योग्यता कौन सेटा मुझे कही रखुच्छे। आपण मैंने सुभद्रा योजना मैंने सुभद्रा सहायता पाइपर। देखो 21 ରୁ 60 वर्ष महिला को सुभद्रार सहायता मिल 21 ରୁ 60 वर्ष महिला के अकाउंट को 5,000 टंका लेखाएं दिज्व आ प्रति वर्ष 2 थर दिज्व 5 वर्ष आपको टोटाल 50,000 टंका दिज्व 2 थर दिज्व गोटे राखी पूर्णिमा पूर्व आ गए आपंकर महिला दिवस पूर्व दिज्व बोली से कर। राशन कार्डधारी परिवार सदस्य उभय जातीय खाद्य सुरक्षा योजनार हिताधिकारी जो राशन कार्डधारी परिवार अच्छे से करेंगे। परिवार आय जदि आपंकर 2.5 लाख रु कम अच्छी आपड़ ये पाइपर डीबीटी माध्यम आप महिला मान अकाउंट को टंका जीव। राज्य में 1 कोटी अधिक महिला उपकृत हेबे योजना सक्सेसफुल होती 1 कोटी अधिक महिला हे। हिताधिकारी को प्रदान कर सुभद्रा डेबिट कार्ड सुभद्रार गोटे डेबिट कार्ड आसो से कार्ड आपको प्रदान कराए से पैसा को आराम से यूज करेंगे। सुभद्रा योजन अतिरिक्त सहायता प्रदान घोषणा कर सरकार। डिजिटल कारोबार को प्रोत्साहन मिल अतिरिक्त सहायता। सर्वाधिक डिजिटल कारोबार
କରୁଥିବା ସହାୟତା ଆଧାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 100 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କା। 500 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କରିବେ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 100 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 500। 2028-29 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୋଟ 55,882 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇଥିରେ ବଜେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଲ୍ ଅଧୀନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସୋସାଇଟି ଗଠନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଉନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସଂସଦ ୟା ବିଧାୟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। ଆୟକର ଦେଉଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ନ ଯଦି ଦେଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, କାଉନସିଲର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କାଉନସିଲର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ପ୍ରତିନିଧି 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଏବଂ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାନ ଓ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିବା ମହିଳା ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍ କି ବାଣିଜ୍ୟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। এই ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଇଏ ବିଲକୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ୟାକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପଣ এই ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କି ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ କି ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି କି କେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୌର ଅଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ମିଳୁଛି ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ଆଣିବେ। ଫର୍ମ ଆଣିକି ସେଠି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ସେଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ଆପଣ ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଏଟାକୁ ମାନେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ସେଠି କନେକ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଏକକ ଧାରକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂଯୋଗ ଜରୁରୀ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଚାଲୁଥିବା ସିଧାସଳଖ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାଲୁଥିବା ଦରକାର, ସିଧାସଳଖ ସେଠି ପଇସା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପକ୍ଷରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁଭା ବର୍ମା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫର୍ମ ମିଳୁ, ଯେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପାଇପାରିବେ। ତା'ର ପେପର ସାଇଜ୍ କେତେ ରହିବ, ପେପରର ୱେଟ୍ କେତେ ରହିବ, ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମର କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି। ସୁଭଦ୍ରାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ATM କାର୍ଡ଼। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷରେ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା, 5,000 ଲେଖାଏଁ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବର୍ଷକୁ 10,000 କରି 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମୋଟ 50,000 ମିଳିବ। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଇବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ମହିଳା ଇଏର। ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କଲେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଠି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯାଇକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।